look at that view. Good morning, Singapore. Okay, dahil hindi ka maliguan na. For sure. Di ko maligo Di ka nung siya sa... Ngayon na napudugma. High tide. Chad, smile Chad. Good morning. Ang alarm na dugay gipaw. Tanghol ba? Yang fresh ang pansit. Nasa yung ano day. Diyon ba? Karam udong ba day kay ba ka udong day mo? Mura siya guanton soup, pero... Karam na siya transparent na gamay nga na. Para ma-visualize gini mo day. Pwede pa. So Jem, asa ta ka dong karon? We're off to Pitogo Cliff. Pitogo Cliff and time check kasi time mo 9 a.m. Pero magpagasolina pa mi first. Pagkakulin na ba? So see you later. Outfit check. Sa gasolinahan nag-outfit check. Of course. Hindi kalimutan tong vlog. Buta mi guys, pero nag-parking pa mi. Masay pasabutin mo. Kapit nilupod akong helmet. No one asked. Ay. Ano shit? Ikaw yung outfit check. Ay, ikaw sa outfit check. Ikaw sa outfit check. Outfit check. Tuyok mo guys. Dito sa mag-kuan ba? Ayan. I look gangsta. Si Jem, anak ng orchids. Oh. Wow! Ay. Like color. Oh, period. Pakitang likod be. Oh. So guys, nakibilin kami og bag ni ate. Ha? Asa nang dipot ako po? Ano na? Tungtong na ako so na ana. Nasa top portion ra day. My fellow Oh my god, there's YouTuber. animals everywhere. Mabili na gilis mo. Mo doon yung pitugo dahil kay pitugo cheese ni. Ay, really? Okay. Ako nadunggan din. Pwede ko lang. Hindi, nadunggan na ako sa food. Chismosa skills. Kusura akong hearing skills dahil it's chismosa skills. Ooh. Oh my god. Look at kuya. This is Pitugo Cliff, guys. Tanang tubig. Oh my god. Blue. Ay, napitaw rin ubos di ay. We'll go at this lake. Orbited guys, or else mabalik yung neck. Mga Pitugo trees everywhere. Wow. Oh naman. Jam, say hi Jam. What can you say about the view so far? Grabe ka blue ang water guys. Sarang ano yung look suot pero haglok ko siya. Oh my god guys, look at that. But if you Chad, look yung mga conditions. Yung mga cliff where you can take a photo. Pero kasi ang major no spot there. Pero naglinis kami. Guys, na ay gusto ni siya. Sila nawa na. Wait lang ako, try Gusto ni siya, din dahil siya. Hindi sa ilawang good tubig dahil. Aww. Look at that. Slay. Period. So guys, manami og kuan photo shoot sa cliff. Right there. Pagkita na ko ninyo. Guys, marami. I'll just put it on the video. Chad ay kaloks.
So guys, panaog ni guys. Pag yun ha? Ari ka. Hawid ka, ari dahil ang dito. Kauna-una. Usa mo ka ba? Ah, siya so, no? Sa usa na ka. Tawa, nice day daw. Go. Wow, so happy. Nag-wait kami guys. Picture, of course. That's why we're here. Di nyo, kakabante ka, nakanotice ka na akong crack day. Oh God. Asa mas jam? Ninalibang joke ka. So guys, manami sa Pitogo Cliff. I highly recommend here. Kanwan gapod ang palitan. Isa akong yaw. Balik ng tama ngaon sa taglan. Ngaon sa taas man tayo hatag siya. May restaurant. Nag-search mo? Directions. Ano Ay. dai? Mukha na na siya. Daod lang. So guys, ako nakita na t-shirt. Di ma daw pat Provided 100. kay Since mag-Steve siya. Namin nakitaan guys. Ang kaling ref. Kita gin na, mark si Jam. May laning pero I think so. Pila na inyong earrings na. pero kung naba daw kay Nakay, Saan unsa man. Wala. Wala na ako na. Hello. balik So, mo kang ate. palit mo atin guys kay nakapait may t-shirt and also bracelets. And food. Wow, Newton doy. Puro gamay kayo ba siya mo? Dari. Kasi kuan na ka baygo. Pare liyog na ko, Chad. Kaya ka dyan, protected na ka sa UV rays. Yes, so na ba yung 1% din? So guys, padong na meet sa Paliton Beach. Pero mag-lunch kami, mahapit ng lunch ng barato, ready ka na may kwarta. Ata ka dong? Palitan Beach. So we're gonna eat. Yeah, we're gonna eat lunch. Ito lang may atong estimate na budget for the 1,533. oh. So asa ta karon Maria? Ano yung tawag kami there? Maria's Kitchenette something. Oh, may pangalan, ano. So like, unahan na siya sa Pitogo Cliff. At unahan like yung balik na sa grounds. So Maria, ano man yung mag-order Maria? I ordered chicken and sal. Jam. Wow. Chicken Thai curry. And, Mara. mara dito. Mara magdaghan ko ito yung yun. Aqua Kai sweet and sour chicken. Yes, sorry guys, kanas na wifi. Ano yung password wifi? Pakita na ko. Something there. Nasa number lang. So far man yung view guys. Marang na pa siya yung rooftop. Kawayanan. May mango float dahil. Kawayan. It's already 11:47 and it's very hot and we're so hungry. And yeah. So after animo, palitan na lang ta. Yeah. So after ani kay palitan na mi. See you there. Guys, abot kami sa Palitan Beach. palitan ni mo dahil. Ako na palitan pa na. Pila ka hektare yes. I feel like wala na siguro ibayad ano. Wala dahil. Ako na tabi mo. So guys, abot namin sa Palitan Beach. Hindi kami spot. So guys, nag-apply pa mi og kanang pagkita tayo mong Chad. Eh nung wala lagi mo ha. Nabutaw ni mo nang mo wala.
Observe ko dance. Ano kung siksi? Ano na ro? Kubitaw game. Hindi, tamakan mo good jam good. Ako kung kuha ka na o ganina, wala mong ikuha, bahala na ka. You are not allowed. Guys, Tara. meron ako gibal sa mar, ano yun, guys. Tana. Hindi ko dyan. Labas ang Lawrence tayo. Mapalit pa may drink ko. Kami lang ni Lawrence. Tingkong naman niya, madyaman kunda eh. Mahal ito dito senior citizen. May kapang. Ang pira dyan kayo. Guys, sana kumanami sa Palaton Beach. Mga 2 hours may diri. Dagan siya mga sagbot, so wala kayo minakalangoy sa layo. Ngano? Wala, sa Ronic nga. Kuya Murag, last week pa may gisuot yung... Okay. So guys, asa tamandong today? We're going at Munich. Ronic. Can you tell us about Ronic? Learning guys, I want to show you. It's full of life. So ito pag-pronounce? Bow. Takibaw dake tourista biya take. Bow Tourist. bow. One ang akarin. I wanna try 100 to ride. entrance instead of 50. Yeah, actually mas barato ra siya compare sa uban like dag Karon uban ng mga. nga entrance. Ang uban sa entrance di ba na place kay mahal mo. Yan, kabugahay na dito. Hello. Nandito sa parking lot sa Ronic, guys. We're about to go inside. Room neck. Kira mo ni buhok tanaw ko. Karon okay na. God. Ako di mo ra kugi lapar. Imagine day wala mo daday mo kuan pang entrance. Yeah, Nakay pang hulam. Nakay pa 5-6. I'm not sure. Nagka-extra. Right na di mabili na ni Hala. Joke ay magala ko eh. Mag all out na das jam karon man yung maligo jud siya. Pagkapakap. All-out na dyan day. Just Maria, pero Latina, sobrang Latina. I'm about to attend a wedding. So guys, that's the strict outfit para like swimming. Club couch, day bed, and theater. Okay. Music of 800. So 2,000 in your hand for food and drinks. Hi Jam. So, sa naman ta karon Jam. So the bikini is bikini and Wow, sobrang Latina na sila. So guys, muna ako gamig. Hi, we're gonna take a photo. Grabe ka. Organized and Holy Mother of Christ. The view is viewing. Maria, hi Maria. Buhok na guba na. Where to trabaho? This is the debate mo. Ano siya pagkatong nata dito sa
sa loob. Sa loob. Hindi bro, kaya ano siya mo? Ito na siya sa lapu-lapu. Huwag maingan sa lapu-lapu. Maingan sa lapu-lapu. Period. This is why we're here. Kailan tawa ng mga waves, very beautiful, like that looks fantastic. Si Gem, So Gem, ano sabihin kayo? Ganun mo sa my God, it's video. golden Oh my sunset. God, it's very We're waiting for the golden hour. richy. Dili po mo siya golden. Hey, this is why we're here. So we're gonna... This is what we came for. This is what we came for. What? I-mesmerize sa mo. Balik! Ito pang. Mura kang kasal, guys. Like, prenup yan. Ang hindi ka kasal tayo. I mean, ang video nila. Ang prenup ko no. Prenup. Prenup ni guys. Kailangan ka mag-play player. Order pa big food. Bakit babali ang liod? Ina na ba nga music ka? Dili kayo. Sad boy tong kata sa cafe. Actually, nasa sila lang kaya mga art niya. So guys, so kailang pag order ani like kailangan pa ni scan ang ilang QR code para mo show up ang food. It's so good na mong kadramahan. Ano man? Ano man? Yan bugay mo ka order sad. Ay, nung na lang. Yeah. Pwede kay Kwan, total sa kadir. Sabi, Check. secretariat eh. Sige pa ni Chaday. Ready one. Dahil ba kayo ito? Ay, ito one. Ay, I live, I suck, I swallow. I live, I suck, I swallow. Sa taghapon. Sana mong food, guys. So guys, manami og kaon now. Magpa-picture sa me before me doon sa jacuzzi. Hi, simula ka nagtawid. So guys, mag-ready na me for swimming sa jacuzzi. Kasi ito ni mo? gonna wear Jem's outfit. Oh. Jem's Two-piece. Two-piece. Ay, nana ka day. Tap ka. Hi, kamusta man after mga 4 hours? I 4 learned hours? how to swim. Wow. What lessons done? Sa kalaw mo ng pool. Oh, it's already for 10 kasi for 11. So guys, nag-swim ni mga 4 hours ni sa pool.
bali may jacuzzi, all na po din jacuzzi. So far, yun parang environment. So, tagat kayo siya ng mga seat na kailang mapilihan ninyo ari niyo magpipili niyo. And ito, mas mahal ang mga seat atong front kaya na kayo like beach view. Hindi siya is lanag pa. So, di mo siya mapipili if doon na once. Yan, musta man ito ang So good because I learned how to float with the help of my instructor. Floating instructor, Lawrence Septen. Contact now. So you think pwede nakasakuan sa entrance? Pwede na. Pwede sa midget version. So guys, mauwi na me. Maria, musta man Maria? My contact friend is about to... Bye-bye na ng mga girl. Chad, bye. Sige lang, budget 2,000 para tagal yan sa 200. Ay, wala rin kasi. Gusto kayo sila guys, nasa may mga merchandise dito ya. Tapila po ng t-shirt kuya. Paano dyan small? Cute ilang glasses oh. Very koan, mga good Samaritan. Really? As they should. Uy! So, pauli na ang mga laagan. Kay na may achievement si Jem karon. I'm so proud of her, like genuinely. Hanap ka ayo, like, ay makita. Uwi na mi guys. Jem. Mama mia, so I'm hearing na ibang dito. Dako ay, dako gamay. Karoon na lang mag-meeting, no? Karoon lang ay? Meeting. Kaligaw sa uy. Ayan na lang. Para Meetingan na to ang torta nag amigas day. Sige, calculate din. usapay. Take it to the course. Ooh, wanna work with Jenny, give her hair done now.